बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। उर्दू की बुक लेके आपकी खिदमत में हाजिर है, क्लास 8 की, और सबक नंबर उसका है 7 और जिसका नाम है वतन की मिट्टी गवाह रहना। ये एक नज़्म है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वतन की मिट्टी गवाह रहना, ये वतन के बारे में एक खूबसूरत नज़्म है। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक वतन के बारे में नज़म लिखी गई है, और इस नज़म के जो शायर है वो मसरूर अनवर है। इस नज़म में शायर ने अपने वतन से मोहब्बत का इजहार बयान किया है, अपने वतन से एहसासात जज्बात बयान किए हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़म है। इस वीडियो में अल्फाज, मानी, मरकज़ी ख्याल, खुलासा, तशरीह और एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आपके साथ इस नज़म में कौन सा शेर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ चुका है, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और लास्ट तक ज़रूर देखनी। तो चलिए सबसे पहले खुलासा आपके साथ शेयर करती हूँ। अपनी कॉपी पे सामने रखें और हाथ में पेंसिल रखें और नोट डाउन करते जाएं। फिर उसके बाद मरकज़ी ख्याल है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो खुलासा आप नोट करें। शायर ने इस मिली नज़्म में वतन और वतन की अजीम मिट्टी से मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ अंदाज से किया है। शायर कहता है कि हम अपने वतन का नाम मज़ीद रोशन करने के लिए मेहनत, लगन और जज्बे से काम कर रहे हैं। हमारे वतन की एक एक चीज़ चमकदार, खूबसूरत और आला है। हमारे वतन की ज़मीन इतनी खूबसूरत है कि आसमान भी ख्वाहिश करता है कि वो उस जैसा हो जाए। हमारे परचम में मौजूद चांद एक मुड़ी हुई तलवार की मानद है, जो जाहिर करती है कि इस वतन के बेटे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारे वतन की तारीख सुनहरे और अनमोल वाक़यात से भरी पड़ी है, जिसमें वतन की मोहब्बत में इसारो कुर्बानी का उनसर नुमाया है। हमारी कौम एक जिंदा कौम है जो हर महाज पर अपने वतन की सरबुलंदी के लिए काम कर रही है। आज हम जिस अजीम मुल्क में रह रहे हैं, ये हमारे बहादुर मुजाहिदीन की अजीम धरती है। हमें अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए दिलो जान से मेहनत करनी है, ताकि हमारे वतन का नाम रहती दुनिया तक कायम रहे। ये तो था खुलासा। अब आपके साथ मरकज़ी ख्याल शेयर करने लगी, उसको भी नोट कर लें। वतन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम सब अपने अपने शोबों में भरपूर मेहनत करें और अपने वतन की कामयाबी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमें इन नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहिए और इनका मुस्बत इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो था खुलासा। अब आपके साथ अशार की तशरीह शेयर करने लगी हूँ, उसको भी नोट कर लें। सबसे पहला शेर है, वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मट्टी अजीम है, तू अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। मुश्किल अल्फाज भी नोट कर लें। सबसे पहला अल्फाज है वतन, इसका मतलब है मुल्क या देश। अजीम का मतलब है बड़ा, गवाह का मतलब है सबूत पेश करने वाला, गवाही देने वाला। और तशरीह कुछ इस तरह से है कि इस शेर में शायर कहता है कि मेरे देश की मिट्टी, तो इस बात की शायद रहना कि हम तेरे दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। हम तुझ पर किसी किस्म की आँच नहीं आने देंगे, तू शाहिद रहना। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैंने इस मिट्टी में जन्म लिया और मेरे वतन की मिट्टी ने मुझे अपनी आगोश में लिया। अब इस अजीम मिट्टी को अजीम तर हमने मनाना है। इस मिट्टी के एक एक ज़र्रे को दमकाना और चमकाना है, इसके एक एक गोशे को चमकाना है, इसमें गड़े हुए परचम को बुलंद से बुलंद तर करना है, और ये सब हमें खुद करना है। हमें किसी गैर से मदद नहीं लेनी चाहिए। हमें अपने बाजू में ताकत पैदा करनी होगी। शेर नंबर 2 है, तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, हर एक सुर में हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। मुश्किल अल्फाज नोट कर लें। मुगनी का मतलब है गुलूकार, सुर का मतलब है गाने का अंदाज, चमक का मतलब है रोशनी, और महक कहते हैं खुशबू को। इस बात में शायर कहता है कि मेरे वतन के नगमे गाने वालों का हर नगमा और मौसीकी का हर सुर ताल पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार है। पाकिस्तानी अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जंग हो या अमन, पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उस वक़्त कोई मसलक, कोई कौम, कोई बरादरी पेश नज़र नहीं होती। हर सू पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान का क़याम इन तीन उसूलों इत्तेहाद, ईमान और तंजीम पर हुआ था। बज़ाहिर ये तीन अल्फाज हैं, मगर इन तीनों की गहराई मुल्क व कौम की हयात का अहाता करते हुए ज़िंदगी गुजारने का असूल है। हम सब का पाकिस्तान का तसव्वुर इन्हीं उसूलों को अपनाकर मुकम्मल हो सकता है। मेरे देश की मिट्टी, तू इस बात की शाहिद रहना कि हम तेरे दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। हम तुझ पर किसी किस्म की आँच नहीं आने देंगे, तू शाहिद रहना।
बंद नंबर 3 है, तेरी ज़मीं के ये चांद तारे हैं जिनकी आंखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा, गवाह रहना वतन की मट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। अल्फाज है, सदाकत का मतलब है सच्चाई, बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है ज़्यादा कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं, वकार का मतलब है इज़्ज़त या अज़मत। इस बंद में शायर कहता है कि पाकिस्तानी कौम अपने वतन की सरजमीन के चांद तारे हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने लहू से चिराग रोशन करके पाकिस्तान का वकार बढ़ा रहे हैं। ये सबसे आगे कैसे ना हो, हुब्बुल वतनी की ऐसी मिसाल है और देखने वालों को कहीं नहीं मिलती। मासूम बच्चों ने भी वतन से मोहब्बत की खातिर अपनी नन्ही जानों का नजराना पेश किया है। पाकिस्तानी कौम बहादुर और हुलूस से सरशार है जो हमेशा से दूसरों की हिफाजत के लिए अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करती। मेरे देश की मट्टी, तो इस बात की शाहिद रहना कि हम तेरे दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। हम तुझ पर किसी किस्म की आँच नहीं आने देंगे, तू शाहिद रहना। अगला बंद है, हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नज़र है, तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है, गवाह रहना वतन की मट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मट्टी अजीम है, तू अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना वतन की मट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। मुश्किल अल्फाज है वो नोट डाउन कर लें। पहला अल्फाज है लगन, इसका मतलब है शौक, जानब कहते हैं तरफ, अज़्म का मतलब है इरादा, महाज कहते हैं मुकाबले की जगह को। इस बात में शायर कहता है कि पाकिस्तान का हर बाशिंदा अपने वतन को अपनी जान से भी अजीज रखता है। पाकिस्तान के हर शहरी के लिए वतन से मोहब्बत एक फितरती अमल है। वतन के लिए मरना, अपनी धरती और मिट्टी से प्यार और मोहब्बत के जज्बे से लबरेज होना और जान निसार होना कोई अनहोनी बात नहीं, बल्कि इश्क और मोहब्बत की नहायत उम्दा और लाजवाल मिसाल है। वतन की मोहब्बत माँ की मोहब्बत की तरह है जो हमेशा साथ रहती है। वतन से मोहब्बत करने वाले किसी भी मज़हब, मसलिक, जमात, ज़बान व बयान, रंग व नस्ल, तहजीब व सकाफत, ज़ात पात और बरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, वतन पर फ़िदाकारी और जानिसारी के लिए हमवक़्त कमर बस्ता नज़र आते हैं। हमारे वतन की मट्टी अजीम है, अब इस अजीम मट्टी को अजीम तर हमने बनाना है। इस मट्टी के एक एक ज़र्रे को दमकाना और चमकाना है, अपने वतन के परचम को बुलंद से बुलंद तर करना है। हमें अपने वतन से बहुत प्यार है और इसकी मट्टी हमें बहुत अजीज़ है। हमें अपने वतन की फलाह बका के लिए बहुत मेहनत करनी है और अपने वतन को बुलंद मुकाम पर पहुंचाना है। मेरे देश की मट्टी, तू इस बात की शाहिद रहना कि हम तेरे दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। हम तुझ पर किसी किस्म की आँच नहीं आने देंगे, तू शाहिद रहना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज मरकज़ी ख्याल और खुलासा कंप्लीट हो गया। अब आपके साथ में एक्सरसाइज शेयर करती हूँ, उसको भी नोट डाउन कर लें। पहला सवाल है, मुख्तसर सवालात के जवाबात दें। तो सवाल नंबर 1 है, इसको भी नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ। वतन की मिट्टी को अजीम तर बनाने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, वतन की मिट्टी को अजीम तर बनाने से मुराद ये है कि हम सब अपने अपने शोबों में भरपूर मेहनत करें और अपने वतन की कामयाबियों का तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, आप अपने वतन का वकार बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब है, हम अपने वतन का वकार बढ़ाने के लिए सच्चाई, मेहनत, खुलूस नियत और लगन जैसी सफ़ात अपनाकर अपने वतन की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बाद अगला सवाल है, तेरी ज़मीं के ये चांद तारे, इससे शायर की क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, तेरी ज़मीं के ये चांद तारे से शायर की मुराद पाकिस्तानी कौम है। उसके बाद अगला सवाल है, आप वतन की मिट्टी को अजीम तर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब है, हम अपने वतन की मिट्टी को अजीम तर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम तलीम हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और सिपाही बनकर मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें और इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। उसके बाद अगला सवाल है, हर एक अपने महाज पर से शायर की क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, हर एक अपने महाज पर से शायर की मुराद ये है कि वतन से मोहब्बत करने वाले किसी भी मज़हब, मसलिक, जमात, ज़बान व बयान, रंग व नस्ल, तहजीब व सकाफत, ज़ात पात और बरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, वतन पर जानिसारी और इसकी हिफाजत के लिए हमवक़्त कमर बस्ता नज़र आते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, आप अपने वतन की मिट्टी को अपने किस अमल से गवाह बनाना चाहते हैं? तो इसका जवाब है, हम अपने वतन की मिट्टी को अपने इस अमल पर गवाह बनाना चाहते हैं कि हमने अपने वतन की अज़मत व सलामती के लिए दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत की है और अपने वतन की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। उसके बाद तफसीली सवाल आपके साथ शेयर करूँगी। सवाल नंबर 1 है,
پہلا سوال ہے، نظم سن کر بتائیے کہ مغنی اپنے وطن کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی خدمات سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، مغنی اپنے وطن کے لیے قومی ترانے اور ملی نغمے گاتے ہیں۔ یہ نغمے جب ملی جذبے کے تحت لکھے اور گائے جائیں تو روح کو سرشار کر جاتے ہیں۔ یہ ملی نغمے قلب کو گرما دیتے ہیں اور روح کو تڑپا دیتے ہیں۔ ان نغموں میں پاکستان کے لیے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا آپ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں؟ آپ کو پاکستان میں کون سی چیزیں بہت پسند ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، جی ہاں، میں اپنے وطن سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ مجھے اپنے وطن کا چپا چپا عزیز ہے۔ مجھے اپنے وطن کے موسم بہت پسند ہے۔ مجھے اپنے وطن پاکستان کے پھل اور سبزیاں بہت پسند ہیں۔ مجھے پاکستان کے قدرتی مناظر بہت پسند ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ MCQ نمبر 1 ہے، وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم۔ نمبر 1 ہے، بنا رہے ہیں۔ نمبر 2 ہے، دکھا رہے ہیں۔ نمبر 3 ہے، کردار رہے ہیں، وار رہے ہیں۔ اور نمبر 4 ہے، سجا رہے ہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لگانا ہے بنا رہے ہیں، آپشن نمبر 1۔ اس کے بعد اگلا MCQ ہے، تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو۔ تو نمبر 1 ہے، چمک رہی ہے۔ نمبر 2 ہے، مہک رہی ہے۔ نمبر 3 ہے، دہک رہی ہے۔ اور نمبر 4 ہے، گوم رہی ہے۔ تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 2، مہک رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا MCQ ہے، ہر ایک سر میں ہر ایک لے میں تیری۔ نمبر 1 ہے، بس رہی ہے۔ نمبر 2 ہے، چمک رہی ہے۔ نمبر 3 ہے، سج رہی ہے۔ اور نمبر 4 ہے، نکھر رہی ہے۔ تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 2، چمک رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا MCQ ہے، تیری زمیں کے یہ چاند تارے ہیں جن کی آنکھوں میں۔ نمبر 1 ہے، ہار تیرا۔ نمبر 2 ہے، وار تیرا۔ نمبر 3 ہے، نکھار تیرا۔ اور نمبر 4 ہے، پیار تیرا۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 4، پیار تیرا۔ پھر اس کے بعد اگلی MCQ ہے، تیری حفاظت کا عزم لے کر ہر ایک اپنے۔ نمبر 1 ہے، محاذ پر ہے۔ نمبر 2 ہے، آغاز پر ہے۔ نمبر 3 ہے، کام پر ہے۔ اور نمبر 4 ہے، مقام پر ہے۔ تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 1، محاذ پر ہے۔ اس کے بعد اگلی MCQ ہے، صداقتوں کے دیے جلا کر بڑھا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے، مقام تیرا۔ نمبر 2 ہے، مرتبہ تیرا۔ نمبر 3 ہے، شوق تیرا۔ نمبر 4 ہے، جنون تیرا۔ تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 1، مقام تیرا۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، ان ضرب الامثال کا مفہوم لکھیے۔ نمبر 1 ہے، بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا۔ نمبر 2 ہے، سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا۔ نمبر 3 ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ نمبر 4 ہے، گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے، الٹے بانس بریلوی کو۔ تو آپ کے ساتھ میں ان کے ضرب الامثال کا مفہوم شیئر کرتی ہوں، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ پہلا ضرب المثل ہے، بلی کے بانگو چھینکا ٹوٹا۔ تو اس کا مفہوم ہے، اس چیز کا مل جانا یا ہو جانا جس کا گمان نہ ہو، مراد پوری ہونا۔ اس کے بعد اگلا ہے، سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا۔ تو اس کا مفہوم ہے، خواہ مخواہ کا جھگڑا، بے بنیاد بات پر فساد۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ تو اس کا مفہوم ہے، خود کوئی کام نہ کر سکنا اور دوسروں میں نقص نکالنا۔ اس کے بعد اگلا ہے، گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں۔ تو اس کا مفہوم ہے، جو کام آسانی اور نرمی سے نکل سکے اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اور لاسٹ ہے، الٹے بانس بریلوی کو۔ تو اس کا مفہوم ہے، حماقت کا کام، بے فائدہ کام۔ سوال نمبر 8 ہے، سرگرمی 7 کے تحت دیے گئے ضرب المثال کو مربوط جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو جملے آپ نوٹ کر لیں۔ پہلا الفاظ ہے، بلی کے بانگو چھینکا ٹوٹا۔ اس کا جملہ آپ لکھیں گے، احمد کے حالات ایسے بدل گئے جیسے بلی کے بانگو چھینکا ٹوٹا۔ اس کے بعد اگلا ہے، سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا۔ تو اس کا جملہ ہے، اسلم تو ہر کسی سے بلا وجہ جھگڑتا ہے، گویا سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا۔ اس کے بعد اگلا ہے، الٹے بانس بریلوی کو۔ تو اس کا جملہ ہے، سعودی عرب کو تیل بیچنا ایسے ہی ہے جیسے الٹے بانس بریلوی کو۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ تو اس کا جملہ آپ لکھیں گے، فواد خود سستی کا مارا ہے اور دوسرے میں نقص نکالتا ہے، گویا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ اس کے بعد اگلا ہے، گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں۔ تو اس کا جملہ آپ لکھیں گے، اگر دشمن گڑ سے دینے سے مر سکتا ہے تو اسے زہر دینے کے متعلق ضرورت نہیں ہے، یعنی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، نظم سن کر پاکستان کے خوبصورت نظاروں سے متعلق اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیجیے۔ تو اس کا آنسر آپ نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شکل میں ایک ایسا وطن عزیز عطا کیا ہے جس کا ہر گوشہ قدرت کا حسین شاہکار اور خوبصورتی کا ایک نمونہ ہے۔ پاکستان کے دریا، فلک بوس پہاڑ، صحرا، میدان، سرسبز و شاداب علاقے، زرخیز زمین، معدنیات، دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹیاں اور دل فریب خوبصورت فطرتی مناظر نہ صرف
اندرونی بلکہ پوری دنیا سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان، سکردو، ہنزا، چلاس، چترال، آزاد کشمیر میں مظفر آباد، راولہ کوٹ، نیلم ویلی، بنجوسا جھیل اور اسی طرح ملک کے دیگر حصوں میں خوبصورتی سیاحتی مقامات اپنے دلکشی کے باعث سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ الغرض پاکستان کو دنیا کے ان چند خوش نصیب ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جہاں قدرت کے دلکش نظارے جا بجا بکھرے پڑے ہیں، اور سیر و سیاحت سے دلچسپی رکھنے والے افراد دنیا بھر سے ان مقامات کا نظارہ کرنے اور قدرتی وسائل سے مالا مال سیاحتی مراکز پر آتے ہیں۔ اس سے نہ صرف پاکستان کو قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے بلکہ پاکستان کے عوام اور کاروباری افراد کے لیے کاروبار اور ملازمتوں کے علاوہ پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کی برآمدات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس نظم کی ایکسرسائز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تشریح، مرکزی خیال، خلاصہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے۔ اب باری ہے اس بند کی، اس شعر کی جس کی بات میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں آپ سے کہی تھی کہ اس نظم میں، ویسے تو ساری نظم بہت امپورٹنٹ ہے لیکن موسٹ امپورٹنٹ بند کون سا ہے جو بار بار پیپر میں آ چکا ہے، آپ کے ساتھ میں نے وہ بند شیئر کرنا ہے، وہ کون سا ہے تاکہ آپ کے جو ہے وہ پیپر میں اچھے مارکس آ سکیں اگر آپ اس کو سکپ نہیں کرتے تو۔ ویسے تو آپ سارے یاد کریں لیکن اس بند کو بالکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو وہ بند کون سا ہے؟ وہ بند ہے، ہر ایک دل میں تیری لگن ہے، تیری ہی جانب ہر ایک نظر ہے، تیری حفاظت کا عزم لے کر ہر ایک اپنے محاذ پر ہے، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا، گواہ رہنا وطن کی مٹی، عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ یہ وہ شعر تھا جو آپ نے اب لازمی یاد کرنا ہے، بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ آپ باقی بے شک سکپ کر لیں لیکن اس شعر کو آپ نے، اس بند کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ ویسے آپ ساری تشریح یاد کریں لیکن اس بند کی تشریح آپ نے لازمی یاد کرنی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بار بار پیپر میں آ چکا ہے اور آپ نے اس کو ضرور یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے پیپر میں اچھے مارکس آ سکیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، پیپر کے امپورٹنٹ کوشچنس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ اس ویڈیو میں کون سی چیز آپ کو اچھی لگی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔